Hello guys, magandang buhay. Uban ko ninyo guys, tara. Let's go. Naaday ko diri karon sa mong talungan guys. Shout out. Kay nang harvest ko talong. Tagag bunga guys. Oh. Kaluyan po yung tawon, ang saling sa init. Aga guys, oh. Wala kong i-harvest guys. Ang guwapa na. Guwapa pa sa ko ah. Char. Guys, punta diring dapita malag stress na taan guys. Nara guys, ang talong guys, harvest time guys. Oh, diba? Guwapa na no. Pags pang palibot kay sayo pa man guys. Say kay nagtikaw-tikaw ang person guys. Diba? Talong is very long. Bani ko niya mag-harvest ng talong guys. Thank you for watching. Bye.